Aditala, Tirmana in Chatushanade. It has 3 varieties A, B and C. Each item total number of beats 32, total letters 128. Item A Tattittangu taga digi kigi taga togum tatikitatu tattittangu ta ditiki kita katu kutatikitatu tatikitatu tattittangu tatikitatum tatikitatu tatikitatu tatikitatum tatikitatu tatikitatu tatikitatum tatikitatu 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 dim. Item B Tattittangu tangu taga di kita tum tati kitatu tattittangu tangu ta di kita tungu tati kitatu tati tangu tati kitatum tati kitatu dim tati kitatu dim tati kitatu dim. Item C Tattittangu tangu taga tigi kigi taga togum tatikitatu tattittangu tangu taga tigi kita katungu tatikitatu tattittangu tangu taga digi kitatum tatikitatu kitatu dingu kitatu dingu kitatu dim.